नाज़िम, मौजूदा हालात में नून लीग और कुछ इंतशार फैलाने वाली सियासी जमातों के मौजूदा सियासी हालात को देखकर मिर्ज़ा गालिब का ये शेर याद आया है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। दोस्तों, ये शेर मौजूदा हुक्मरानों की महरूमियों और नाकामियों दोनों पर ही सूट कर रहा है, क्योंकि अब एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसको देखकर इमरान खान भी खुशी से झूम उठे हैं और इन्हें अडयाला जेल पहुंचाने वाले भी सख्ते में आ गए। आज के वीडियो बड़ी ही दिलचस्प खबरों पर मुश्तमिल है। पहली और अहम तरीन खबर तो यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बाद अब पीटीआई ने भी इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया, जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाकी की सारी सियासी जमातों के सीनों पर मूंग दलने लगे। सिर्फ यही नहीं, ताकत और हलकों के मुंह भी खुले के खुले रह गए, क्योंकि इस मंशूर में वज़ीर आज़म के इंतखाब से मुतल्लिक जो क्लोज है इसे कोई भी झुटला नहीं सकता। वो क्लोज क्या है? पीटीआई का मंशूर क्यों इलेक्शन से कबल ही सारी सियासी जमातों के गले की हड्डी बन गया? क्या वज़ीर आज़म पीटीआई से होगा? इन सारे सवालात का जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 की एक और चाल काम कर गई और आवाम का समुंदर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में उमड़ आया। और इसके साथ ही कराची में कप्तान के सुनामी को रोकने की जो घटिया मनसूबाबंदी की गई थी वो भी उल्टी पड़ गई हैं। अब यहाँ काबिल गौर पॉइंट्स ये हैं कि कराची में ऐसा क्या हुआ जो पूरी दुनिया में लाइव दिखाया गया। कप्तान की कौन सी चाल अपना काम कर गई। उधर नए इंतखाबात के दिन जूं जूं करीब आ रहे हैं, वैसे ही शहर इक़्तिदार में हिजानी कैफियत बढ़ती जा रही है और जलती पर तेल का काम मुफाहमत के बादशाह ने कर दिया और इस्लामाबाद वालों को अपने रडार पर रखकर ऐसे ऐसे निशाने बांधे जा रहे हैं कि ताकतवरों के होश भी ठिकाने आ रहे हैं। और ये सब सिर्फ बड़े मियाँ का वतन वापस लाने का फल है। अब ये सवाल भी आपसे डिस्कस करेंगे कि आसिफ ज़रदारी ने हवा में तीर किसके शिकार के लिए मारा है, वो इस्लामाबाद में किसे बेनकाब करना चाहते हैं, क्या इलेक्शन से कबल कोई बड़ा धमाका होने वाला है। बड़ी खबरें आ गईं। नाज़िम, दूसरों को धूप में खड़ा करके खुद छाँव में पनाह लेने वाले कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर बड़ा नुकसान उठाते हैं। अब इसकी मिसाल नून लीग की ही ले लीजिए, जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके अपने मफरूर मियाँ की हुकूमत बहाल करवाना चाहते हैं। जबकि खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है, जिसमें वज़ीर आज़म बरह रास्त अवाम से मुंतखब करवाने और असम्बली की मुद्दत 4 साल करने का आज़म जाहिर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम करवाएंगे, जिसके तहत वज़ीर आज़म को बरह रास्त अवाम मुंतखब करेंगी। असम्बली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे। सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल कर देंगे। 50% सेनेट को बरह रास्त अवाम से मुंतखब करने का तरीका अपनाएंगे। शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा हमारा नया मंशूर है। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर एक और ट्रुथ रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करेगी। हमारा मंशूर है एक कौम एक जैसा कानून, जिसमें सब बराबर होंगे। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। हम रूल ऑफ लॉ पर जोर देते हैं। फौजदारी हो या सिविल, हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं। अवाम के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर फौजदारी कवानीन में तब्दीलियाँ लेकर आएंगे। नया पाकिस्तान और नया तफ्तीश का निज़ाम के तहत हम आईनी तरमीम लाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन का अमल शुरू है। हम 90 दिन में इलेक्शन मांग रहे थे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई। जहां भी हमारे उम्मीदवार रैली करना चाहते हैं, इन्हें इजाज़त नहीं दी जाती। बानी पीटी की तरफ से हिदायत थी, आज के दिन सब रैली निकालें। जिन रैलियों को रोका गया उसकी मजम्मत करते हैं। हम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं और हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ही नहीं। हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानब खबर यह है कि सुबह सिंध के दारुल हुकूमत कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दौरान ने पथराव के बायस SHO समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के इलाके 3 तलवार पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली के मौका पर पुलिस ने PTI कारकुनान को घेर में ले लिया और कारकुनान वहां से हटाते हुए सड़क क्लियर करने की हिदायत कर दी। इस मौका पर PTI कारकुनान मुश्तल होकर शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया और मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। 3 तलवार का मरकजी रोड बंद कर दिया गया, जबकि मज़ाहमत करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस के पीछे धकेल दिया। पुलिस और PTI कारकुनान के दरमियान आंख मचौली के दौरान SHO समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस दौरान साउथ पुलिस PTI कारकुनान के पथराव के बाद पीछे हट गई, जिसके नतीजे में कारकुनान की एक बड़ी तादाद एक बार फिर सड़क पर आ गई।
معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے ریلی کے شرکا کے ساتھ کوریج کرنے والے صحافیوں پر بھی بدترین تشدد کیا۔ ARY کے رپورٹر اور سنو نیوز کے کیمرہ مین پر بھی پولیس نے تشدد کر کے کیمرہ اور موبائل بھی چھین لیے۔ اس دوران جیو نیوز کے کیمرہ مین کا سر پھٹ گیا، جبکہ سما کے کیمرے پر ڈنڈا مار کر بیٹری توڑ دی گئی۔ DIG ساؤتھ سید اسد رضا نے 3 تلوار پر صحافیوں اور کیمرہ مینوں سے ناروا سلوک کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی کہ اس طرح کے واقعات برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ صحافیوں پر تشدد کی ذمہ داری کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ادھر اسلام آباد کیپٹل پولیس نے دفعہ 144 پر عمل درآمد کے تحت سخت قانونی اقدامات متعارف کروائے ہیں، جن کے تحت الیکشن سے متعلقہ کسی بھی پروگرام کی اطلاع متعلقہ تھانے کو کرنی ہوگی تاکہ آئندہ انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنا جا سکے۔ ترجمان اسلام آباد کیپٹل پولیس کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ لازمی ہے کہ انتخابات سے متعلق پروگرامز کو متعلقہ تھانوں کو تک باضابطہ طور پر مطلع کیا جائے۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد والے پاکستان کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل اصل جمہوری طاقتوں کے پاس ہے۔ ہب میں جلسے سے خطاب میں کرتے ہوئے سابق صدر کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی ملک میں بہترین جمہوریت نہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگی۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ اسلام آباد والے پاکستان کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل اصل جمہوری طاقتوں کے پاس ہے۔ آپ نے جو جماعتیں بنائی اور جو بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے مسائل نہیں سمجھ سکتی، ورنہ آزما کے دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں مدعے کی بات پر۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے اس خبر سے آگاہ کر دیا ہے کہ صدر عارف علوی بھی ایک بار پھر فل ایکشن میں آ چکے ہیں۔ تفصیلات ہیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ ڈنڈا ہر مسئلے کا حل نہیں، ڈنڈے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت سے قانون بنتا ہے، قاضی کا کام قانون پر عمل کروانا ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ دشمنی میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑیں۔ جامعہ کراچی میں 31ویں کانوکیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت عارف علوی کا کہنا تھا، میں کہتا کچھ ہوں، ٹی وی پر چلتا کچھ اور ہے، معاملہ کچھ ہوتا ہے اور پیغام کچھ اور جاتا ہے۔ عارف علوی نے کہا کہ ریجن میں ہم ڈاکٹر اور انجینئر بنانے میں سب سے پیچھے ہیں، ہمارے کروڑوں بچے سکول سے باہر ہیں، جو تشویشناک ہے۔ ہم نے ہمیشہ ٹیکنالوجی اور نئی ایجاد کی مخالفت کی ہے۔ آج بھی انٹرنیٹ اور یوٹیوب بند کر دیا جاتا ہے۔ یوٹیوب اور انٹرنیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دنیا میں علم کا حصول مسائل کے حل کا واحد راستہ نہیں۔ دنیا میں تعلیم یافتہ لوگوں نے زیادہ ظلم کیے ہیں، تعلیم تربیت کے بنیاد نہیں۔ صدر مملکت عارف علوی کا مزید کہنا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پر اور انسانیت زوال پذیر ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے ملاقات کی تھی۔ ایوان صدر کے پریس ونگ کے مطابق ایوان صدر میں صدر مملکت اور گورنر گلگت بلتستان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں گلگت بلتستان کی مجموعی صورتحال، گندم سبسڈی، بلتستان یونیورسٹی اور سکردو کے مسائل زیر غور آئے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا تھا گندم سبسڈی معاملے پر انہوں نے نگران وزیراعظم اور وزیر خزانہ سے بات کی ہے اور امید ہے کہ گلگت بلتستان کے دیگر مسائل سمیت گندم سبسڈی کا معاملہ بھی جلد حل کر لیا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ نگران وزیراعظم نے گلگت بلتستان کونسل کے منتخب ممبران سے گندم سبسڈی معاملے پر ملاقات کے لیے اتفاق کیا تھا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیراعظم نواز شریف نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں PTI حکومت بننے دینے کی غلطی قرار دی۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے نواز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ بیماری خیبر پختونخوا سے آئی ہے۔ 2013 میں ان کی حکومت بننے ہی نہیں دینی چاہیے تھی۔